Mengumumkan ketibaan yang berbahagia Profesor Dr. Saida Siraj, Dekan Fakulti Pendidikan, ke majlis graduasi. Bagi memulakan majlis, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Universiti Melayu. Hadirin hadirat diminta berdiri. Universiti Malaya, kebanggaan kita semua, bertambah para ilmuwan di berbagai lapangan. Kami bertekad di hati mencapai cita bumi, tradisi kecemerlangan menempati wawasan. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapkan generasi muda, terus nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Di sini kami sedia berbakti, terus berinovasi. Kami harapkan generasi muda, terus nusa dan bangsa. Varsity kesayanganku, sungguh banyak jasamu membentuk insan mulia, berilmu berbudaya. Hadirin hadirat dipersilakan duduk. Honorable Dean of the Faculty of Education, Professor Dr. Saida Siraj, Deputy Deans, Professors, lecturers, and celebrated graduates of the Faculty of Education. Welcome to the Faculty of Education's Graduation Day 2013. Congratulations to all the celebrated graduates. Garam ada, kicap pun ada. Sayang lada terlupa bagi. Pantun ada, ucapan ada. Sayang tiada, berdoa lagi. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, maafkan saya, bagi memberkati majlis pada petang ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Abdul Muhsin Sulaiman untuk membacakan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, rahmat-Mu kami pohon, kasih sayang-Mu kami harapkan. Jadikanlah hidup kami di dunia ini mendapat keberkatan dan di akhirat nanti mendapat keredaan. Ya Allah, di petang yang penuh mulia ini, kami menadah tangan dengan penuh rasa pengharapan dan tawadhu, memohon restu dari-Mu agar ilmu yang dipelajari dan yang akan datangnya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah ilmu-ilmu kami yang dipelajari sebagai ilmu yang diberkati. Ya Allah, jadikan pertuturan kami pertuturan yang disenangi. Jadikan pendengaran kami pendengaran yang direstui. Jadikan penglihatan kami penglihatan yang dirahmati. Jadikan amalan-amalan kami amalan yang diridai. Jadikan pengorbanan kami pengorbanan yang disyukuri. Ya Allah, ya Syakur, kami memohon kepadamu, ya Allah, supaya sentiasa diberi petunjuk dan hidayah dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan. Allahumma ya Allah, bukakanlah pintu hati kami untuk menjadi insan yang taat, insan yang beradab, insan yang berakhlak menghadapi kehidupan dan menghadapi cabaran dalam memartabatkan ilmu, agama, bangsa dan negara kami yang tercinta. Allahumma ya Allah, kekalkanlah kesejahteraan. Ya Allah, kekalkanlah kestabilan yang ada pada negara kami ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Mufahhima Sulaiman, fahimna, wa ya Muallima Ibrahim, allimna, wa ya Rabbi Muhammad, أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Hafadil Ustaz. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput mohon, kata aluan. Majlis disediakan lagi dengan ucap tama dan ucapan tahniah oleh yang berbahagia Profesor Dr. Saidah Siraj. Sempena pengunduran sedia kepada para graduan. Majlis dengan penuh takzim mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan dan ahli keluarganya yang suci lagi terpelihara, para pejuang yang dahulu, sekarang dan akan datang. Semoga kita berada bersama golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Yang saya hormati saudara dan saudari pengurusi majlis, Timbalan Dekan Profesor Prof Fatimah, Prof Moses, Dr Zawi, para profesor, ketua-ketua jabatan dan para pencara serta para graduan yang dihormati sekalian. First, I would like to congratulations to all of you for achieving the success you have desired. Not only are your parents, thousands of congratulations. Not only are your parents proud, but all the lecturers and supervisors
and faculty staff share your success and joy today. On this very happy occasion, I hope all of you will continue being successful in your career. And to the diploma holders, maybe you are here, please apply your further studies because learning never stops till the end of life. Welcome to the world of UM alumni and Faculty of Education alumni. I hope the connection and friendship you have built while at university will last because collaboration and the exchange of ideas are required if you want to succeed in whatever field. To those who have achieved a PhD and master's qualification with doctors, there are still ISI articles and working papers you can write to show your expertise in the academic world. Please. Ladies and gentlemen, here I would like to remind all of you to guard your reputation and the reputation of the faculty and university in whatever you do. We at the Faculty of Education not only want to produce outstanding graduates, but those with ethic and honesty. A degree is of no use if the graduate is a corrupted person or criminal. I know how many of you have sacrificed time, family, relationship, and money to achieve this success. That is the basic fact of life. Now life goes back to normal. Please help the other struggling students and family members who want to further their studies. You know what it is like to help them achieve as well. To the future educationists, please give your best because the best teachers produce the best students. To the future counselors among you, always enhance your knowledge because knowledge keeps being renewed and what's worked effectively must be applied as quickly as possible to benefit the most people. The world is a very competitive place, but the knowledge you have obtained will in some way allow you to meet the challenges ahead. Give service to your religion, society and nation to the best of your ability because you are the future leaders and your work must have meaning and be of use to others. I would like you to write books and academics work so that this faculty can be proud of your success. We will try to turn the outstanding thesis and research report into books. We want to reach the level of 50 faculty of education in the world. Ladies and gentlemen, every success requires the support of many people. Before inviting you to partake of the refreshment, I would like to thank the lecturers, supervisors, and support staff who have worked so hard to make your success possible. Their services will always be appreciated. Lastly, whoever is going to hold an important position, whoever is going to be a successful entrepreneur, whoever is going to be a dato or tan sri, please do not forget to contribute to your faculty, especially for the money. For example, by donating books to the library, this is a very simple one. Donating much needed instructional technology also can, and so on. Each contribution will be appreciated by hundreds, if not thousands of students in future, inshallah. Those who can donate new buildings or room, your name will be placed at the door and your photo will be placed in a special corner. Saya ingin mengucapkan tahniah dan setinggi-tinggi tahniah kepada anda yang telah mencapai kejayaan yang dicita-citakan. Bukan saja ibu bapa, suami atau isteri berbangga, tetapi kami semua pensyarah, penyelia dan juga staf fakulti turut berkongsi kejayaan anda sekalian. Semakin ramai kamu keluar dari fakulti, semakin kuranglah kerja kami. Pada hari yang bahagia ini, saya berharap anda akan terus berjaya dalam kerjaya. Apabila anda berjaya dalam kerjaya, maka banyaklah duit akan datang ke fakulti ini untuk mendirikan bangunan demi bangunan. Jangan lupa kirim kepada Fakulti Pendidikan. Dan kepada graduan diploma atau sarjana muda, silalah memohon untuk melanjutkan pelajaran kerana pembelajaran tidak akan berakhir sehingga akhir hayat. Kita mengucapkan selamat datang kepada alumni universiti dan alumni Fakulti Pendidikan. Pada minggu depan, kalian akan menerima satu surat memohon anda memberikan wang sebanyak paling rendah RM50 untuk kami mendirikan bangunan pada bulan November.
Saya berharap jalinan persahabatan yang dibina di universiti ini tetap kekal, seperti kolaborasi dan pertukaran idea diperlukan jika kita ingin berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Kepada pemilik PhD dan sarjana, masih banyak lagi artikel ISI, kertas-kertas reference journal, kertas-kertas berwasit, kertas kerja yang perlu anda tulis untuk menonjolkan kepakaran anda dalam dunia akademik. Di sini saya ingin ingatkan semua supaya menjaga nama baik anda, nama baik fakulti dan Universiti Melaya dalam apa jua kelakuan anda. Fakulti ini bertujuan mengeluarkan pelajar cemerlang yang mempunyai etika yang tinggi dan amanah. Segulung ijazah tidak bermakna jika graduan itu akan hanya mengamalkan perkara-perkara yang tidak beretika. Para graduan yang saya kasih sekalian, saya tahu ramai daripada anda telah berkorban. Bukan anda sendiri yang telah berkorban, tetapi family, suami, isteri, anak-anak dan juga wang ringgit untuk pencapaian cemerlang. Ada yang sampai telah pun menghabiskan sebanyak 27,000 tetapi tersekat di tengah jalan. Kalian adalah mungkin 10,000 tetapi telah berjaya dengan cemerlang. Itu terpulang kepada bagaimanakah kekuatan anda untuk mencapai kecemerlangan tersebut. Memanglah itu lumrah hidup, tetapi kejayaan tidak datang dengan sendiri. Kerana tanpa pengorbanan orang-orang di sekeliling kita dan diri kita sendiri, tiada kejayaan yang akan kita perolehi. Kepada bakal guru, bakal pengajar, sila beri yang terbaik sebab guru yang terbaik melahirkan pelajar cemerlang. Kepada bakal kaunselor serta mempertingkatkan, dimohon dapat mempertingkatkan ilmu anda sebab ilmu tetap diperbaharui dan sesuatu yang lebih berkesan mesti diaplikasikan di dalam pekerjaan anda. Dunia di luar sana amat mencabar, tetapi ilmu yang anda pelajari sedikit sebanyak akan menolong anda menghadapi cabaran tersebut. Berbakti kepada agama, masyarakat dan negara dengan bersungguh-sungguh. Kerana kamulah pemimpin masa depan dan kamu mesti menghadapi kehidupan itu dengan matang dan bijaksana. Saya juga berharap anda akan menulis buku atau terbitan karya ilmiah supaya fakulti ini boleh berbangga dengan pencapaian anda. Tesis yang cemerlang akan kami cuba bukukan. Untuk pengetahuan para graduan yang saya kasih sekalian, pada tahun ini 2013, fakulti kita telah menjadi di antara 100 fakulti terbaik di dunia. Dan saya kira biarlah saya mengata diri sendiri dan mengangkat diri sendiri, kita adalah yang terbaik di Malaysia. Saya harap pengalaman di fakulti ini, terutama pelajar PhD, dan juga pelajar sarjana yang telah mengharung dunia pelajar dengan penuh cabaran, untuk semua pengalaman-pengalaman walaupun pahit menjadi kenangan manis. Waktu saya menjadi pelajar PhD di sebuah negara di luar negara dahulu, 2 tahun saya tidak melihat langit. Saya kira 2 tahun itu saya belajar dan merasakan sangat berat. Apabila lepas 2 tahun dan berakhirnya kelas atau kursus yang ke-20 saya ambil, barulah saya keluar dan menjerit dan melihat langit. Rupanya langit sangat cerah, saya aja yang gelap. Selepas itu ada lagi pula comprehensive examination. Comprehensive examination itu adalah amat berat dan sini oleh kerana ia berat, maka ramai pensyarah-pensyarah daripada Amerika dan UK tidak mengesyorkan supaya ianya diadakan di sini. Betapa kasihnya kami kepada kamu semua. Kerana pengalaman pahit yang kami lalui sangat pahit bagi saya. Kerana saya belajar di sebuah negara dan suami saya belajar di negara yang lain, dan dia pernah untuk menemui kami anak beranak berputar di atas air batu sebanyak 20 kali pusingan. Mujurlah dia masih hidup dan kami masih hidup sekarang ini. Tapi kalian tidak jumpa salji, kalian tidak jumpa juga panas mentari yang sampai orang kata summer time yang telah sampai kalau keluar muntah, ya. Tapi di sini semuanya angin bayu daripada laut. Apatah lagi perkara-perkara lain, pensyarah yang baik hati, pensyarah yang selalu menolong anda, pensyarah yang selalu tersenyum, pensyarah yang sedia menyelidik anda pada waktu-waktu bila. Tetapi masih lagi tidak habis juga dalam tempoh 6 tahun. Saya harap mereka yang telah dapat menghabiskan
PhD dan masternya dalam tempoh yang cukup tak kira berapa tahun pun, tetap saya mengucapkan tahniah kepada kalian. Penderitaan yang dilalui semasa mendapatkan master. Saya waktu membuat master saya dapat 2 anak. Waktu buat PhD saya ada 4 anak. Dan saya kira saya belajar saya belajar lebih daripada 12 jam dan tidur hanya tidak lebih daripada 3 jam. Kalau saya dan kawan-kawan saya boleh berbuat, mengapa tidak kalian? Setiap kejayaan mestilah ada yang ramai yang menolongnya, ramai yang berkorban untuk kita. Dan tidak ada kejayaan tanpa melalui penderitaan. Akhir sekali, siapa yang menjawab jawatan-jawatan tinggi nanti, siapa yang menjadi usahawan berjaya, yang menjadi datuk atau juga Tan Sri, malahan mungkin ada yang jadi lebih daripada itu, tun ke. Jangan lupa memberi sumbangan kepada fakulti anda dalam bentuk, terutama dalam bentuk wang, ya. Buku untuk perpustakaan kami, alat-alat pengajaran dan setiap sumbangan akan dihargai. Sekiranya anda ingin memberikan sumbangan, maka yang mana boleh derma untuk bangunan baru, namanya akan terpampang di pintu bilik tersebut dan gambarnya akan kami letak di sudut khas. InsyaAllah saya doakan kalian berjaya di dalam apa juga bentuk kerjaya yang akan diceburi. Tetapi jangan lupa, setiap pekerjaan yang kita jawat itu, apa yang penting ialah keikhlasan dan kekuatan untuk meneruskan perjuangan bagi menolong bangsa dan juga agama. Tahniah kepada pelajar. Pada waktu yang sama, saya juga ingin mengalunkan tahniah dan penghargaan kepada pensyarah-pensyarah yang telah berjaya membimbing anda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, we would like to call upon a student representative from the PhD group, Madam Rosnah Ishaq, to say a few words. A round of applause, please. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berbahagia Prof. Saidah, Dekan Fakulti Pendidikan, Timbalan-timbalan Dekan, Ketua-ketua Jabatan, para pensyarah, staf Fakulti Pendidikan, serta para graduan yang diraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberi ucapan dalam bahasa Melayu. Menyelak kembali rentetan perjalanan sebagai student PhD, sebagaimana ucapan Prof. Saidah tadi, memang banyak dugaan yang dihadapi. Saya rasa banyak air mata yang tumpah di atas sejadah dan juga di sisi kawan-kawan. Jadi saya rasa berdiri di sini saya bukanlah calon yang terbaik untuk memberikan cerita tentang perjalanan sebagai graduan PhD, sebab saya rasa ramai kawan-kawan yang lain yang melalui perjalanan yang sangat panjang. Ada yang 7, ada yang 8, dan saya tahu ada yang sampai 10 tahun. Saya pernah berjumpa seorang graduan yang mengambil masa selama 12 tahun untuk buat PhD. Saya rasa mereka-mereka ini lebih faham tentang makna ketabahan dan juga kecekalan. Saya pun beberapa kali sampai berfikir untuk berhenti dan beberapa kali bertanya soalan yang sama. Adakah berbaloi apa yang saya lalui ini? Sebab masa saya buat master, saya rasa macam buat PhD taklah susah sangat. Tapi bila melangkah sekali ke peringkat PhD, rasa macam berada satu dunia yang lain. Walaupun sebenarnya di Malaysia aja, bukan buat negara lain pun. Tapi sebenarnya sebab melalui kesukaran, saya terpaksa terbang. Waktu itu saya mengajar di Sabah, terbang daripada Sabah, Tawau ke sini, tinggalkan anak, tinggalkan suami. Ada sedikit kepayahan di situ, sampailah saya dapat cuti belajar. Dan alhamdulillah, dengan bantuan para pensyarah yang tak pernah berhenti memberi sokongan dan dorongan, alhamdulillah, ya. Semua saya rasa di sini rasa bersyukur sebab kita berjaya bergraduat pada tahun ini dan boleh naik pentas, alhamdulillah. Okey, jadi walaupun
setiap orang melalui kepayahan, kesusahan, walaupun bukan dalam dimensi yang sama, tapi kita merasai jerit-perih kepayahan demi kepayahan untuk mengejar cita-cita ini. Jadi untuk itu saya mewakili semua pelajar, saya rasa kami memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan kita untuk bergraduat. Jadi sepanjang perjalanan ini juga banyak hati-hati yang kita lukai, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi untuk insan-insan tersayang, ibu ayah, suami isteri, anak-anak dan teman-teman rapat, kami junjung pengorbanan kalian, membenarkan kami mencuri sedikit masa untuk menadah ilmu. Dan buat mereka-mereka yang di luar sana, sebenarnya kita tak kenal pun. Untuk para PhD, saya rasa siapa yang menyumbang paling banyak kepada tesis kita adalah orang-orang yang memberikan sumbangan data kepada kita. Kita tak kenal, tetapi mereka lah yang menjawab soal sidik kita, memberi ruang untuk ditemu bual, menjadi peserta kajian, membekalkan maklumat-maklumat yang kita perlukan. Sumbangan itu akan kami hargai sampai bila-bila. Dan yang terakhir sekali, dan sebenarnya adalah yang paling utama buat fakulti ini, para pensyarah, terutamanya penyelia-penyelia, terima kasih yang tidak terhingga kerana tanpa bantuan dan sokongan anda semua, kami tidak akan berada di sini hari ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat kali ganda. Kepada dekan, Prof. Saedah terutamanya, merangkap penyelia saya juga, dan juga kepada timbalan-timbalan dekan, Prof. Mirza terutamanya, terima kasih kerana sentiasa bersedia untuk membantu, memudahkan banyak urusan kami. Dan juga kepada staf fakulti dan jabatan, sebenarnya kami sangat-sangat terhutang budi kepada anda kerana telah menguruskan semua surat, dokumen, borang-borang dan fail kami. Sebenarnya tiada kata seindah bahasa untuk kami ucapkan sebagai menghargai jasa dan budi pada anda semua yang telah anda taburkan untuk kami. Jadi untuk itu, para graduan semua, marilah kita berdiri dan kita berikan tepukan yang sangat gemuruh kepada semua pensyarah dan kaki tangan fakulti kita. Sesungguhnya kami sangat-sangat berbangga kerana pernah menjadi sebahagian daripada warga Fakulti Pendidikan. Sekian, terima kasih. Next, we would like to call upon a student representative from the Masters Group, Ms. Doreen Da Costa, to give a speech. A round of applause, please. A very good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. When Pon Anida rang me and said that I've been chosen to address the graduates of the Faculty of Education today, she stressed that the speech should not be about me, but I should speak on behalf of all the postgrads here, and that I should offer words of encouragement and motivation. And that got me thinking, who am I to actually throw out words of advice and encouragement? Being on the Dean's list does not necessarily make me any smarter than the person next to me. But what I can do today maybe is share a story or two with you, and hopefully we'll let the stories do the talking for itself. I'll start with this, the present. The present is this. I'm standing here today in front of all of you. Never in my wildest dreams, never in a million years would I have thought that this year would be possible. That I would be here in front of you, that I would be on the Dean's list, that I would be chosen or recognized for my academic achievement. This is because of the past, and the past is this. I've never been an excellent student. I've always been average. What was important to me in school was everything else, you know, camping, cycling, drama, choir, boys. And I can say boys because my husband is not here today, so boys. And studies was always secondary to me. I'm sure at that time, if I paid a little more attention to my studies, I would have probably gotten a longer string of A's. But do I regret any of it? No. Because who I am today, the fact that I'm confident, the fact that I'm creative,
The fact that I am able to think is because of all the experiences that I've gone through. That has shaped me. That has molded me. So my point is this. Education is not confined to the walls of a classroom or a lecture hall. Getting a 4 flat or 3.85 CGPA usually doesn't mean very much outside these walls. I think that if we do not continuously expose ourselves to the variety of experiences out there, then I think we would have missed out the point of education. And if we do not use the knowledge that we have gained, then it remains just that, knowledge. They say that knowledge is knowing that a tomato is a fruit. Wisdom is knowing never to put it in a fruit salad. The second thing that I have learned is this. I realize that as I grow older, I become more intelligent. Sure, I learn at a slower pace. I do not have the mind of a 20-year-old, nor the body of a 20-year-old. But once I understand something, I internalize it and it stays with me. Let me give you an example of when I was struggling with my stats paper. Statistics was a killer for me. Maths was never my cup of tea in school. You know, Gardner has 7 multiple intelligences and mathematical intelligence, one of them. I don't have that. I only have 6 levels. So maths was far. But how did I manage with statistics? I asked questions. Silly as it may seem, I asked questions. I struggled through. I learned slowly at my pace. And I managed to understand stats after all. Last night I happened to chance upon this. It said that the paradoxes of being a servant leader. It says that you need to be knowledgeable enough to ask questions. You need to be wise enough to say, I don't know. So, if I may offer any advice, it would probably be this. There is no rush in learning. Take your time, enjoy the experience, enjoy the journey along the way. You know, the funny thing when I was looking through, you know, they have the info Graduasi that we had to check. And I was looking at it and something struck me. There we have Master of Education. And I realized the irony is, you can never master education. And even when we get a degree is just a degree of a bigger picture or a bigger circle. So there's no end to education. And there is also no rush in getting there. So don't be in a, I know Dr. Saida said, go out, write your papers, write your books, but I'm telling you, I'm so sorry, doctor. Don't be in a hurry to collect paper qualifications good on the wall that you forget to learn, that you forget to understand. My final point is this, and this I know I speak on behalf of all of us here today. We owe a great deal to our lecturers and supervisors, the ones who were patient and kind to us, as well as the ones who screamed at us and called us names, the ones who guided us, held our hands and walked with us, as well as those who made us shiver in our pants. I'm sure we've all had our share of lecturers of all shapes and characters. No, I remember standing in front of Prof. Fatima's door, so afraid to go in lest that she eats me up. And during Seminar 1, when I had Dr. Juliana on my panel, I told myself, don't look her in the eye, she can sense fear. But in retrospect, now that I'm here, now that it's all done and over, I feel that it was so silly of me to feel that way. But that's in retrospect. I'm stressing on the word in retrospect because at that time, you know, when we were screamed at or chased out of the room, it was not words of gratitude that we were mumbling under our breath because we were really, really scared out of it. But in retrospect again, because we are wiser and we are more knowledgeable today, we can truly say thank you. We are eternally grateful, we are eternally indebted. Here I must single out one person, my supervisor, Prof. Moses Samuel. The first time I met Prof. Moses, I told him I had a cat named Moses, to which he said he must be a handsome fellow then. Then I knew that we were going to get along well.
This is one man who has taught me what dedication is, what passion is all about, and what excellence entails. And I would not be standing here today without the guidance and the encouragement and the belief that he had in me. So thank you very much, Prof. And I'm highlighting this because I know all of us here, we have someone in our lives like Prof. Moses, a role model. But far more important than having a role model is being a role model. And I think that's what our challenge is. Armed with our degree or our master's or our PhD, coupled with the skills and the experiences that we've gained, I think that we are all asked to be role models, to turn that knowledge that we have gained into wisdom, and to use that wisdom to benefit, as cliche as it may sound, the people around us, to serve the community around us. So thank you once again, dear supervisors and lecturers from all of us here. And to all of us here, I wish you a life filled with learning, with wisdom, with fun, with adventure. Happy graduation, everyone. Thank you, Ms. Doreen, for your inspiring speech. Without further ado, we would like to welcome a student representative of the degree program, Ms. Winnie Nelson, to give a speech. All right, a round of applause. A very good afternoon to the Dean, Professor Dr. Saida Siraj, Assistant Dean, Head of Department, Professors, Lecturers, all invited guests, and celebrated graduates. Thank you, Faculty of Education, for inviting us today. It is indeed an honor to be standing here today and to represent my friends and give a word or two. I will keep my speech short and sweet. First of all, I would like to thank God and all fellow lecturers for imparting knowledge and showing us guidance throughout our 4 years in UM. Without your constant mentoring, we wouldn't be who we are today. For the lecturers who have taught us, you know that we can be a handful at times. I would like to take some examples. There was a year where we were taught by Dr. Juliana. We call her Dr. Jo, and she was teaching us writing. There were a few times where we were late for the first class, and she got really upset. We arrived in the class late and she went, "You should not be late." And we were very, very taken aback because that was the first time of us meeting her. But to think of it, now that we are really grateful for what she had taught us, because without her strict mentoring and her guidance in her class, we wouldn't have mastered and acquired perfect writing skills. As well as for Dr. PK, I'm sure some of us here knows Dr. Pradeep. He's a very friendly lecturer. He comes from India. When we first met him, we felt very warm and welcome because he's a very friendly lecturer, and he even lets us eat in class at times. You know that's not permitted, right? Yes, he knows that, some students can get really hungry in class, and he would go like, "It's okay, you can eat in class, I don't mind, PK is good." Oh, we love you, Dr. PK. And besides that, I remember I had one silly moment in Professor Ananda's class. I went in late, and because I had another class before that, and I went in with my best friend Alia, and I walked in front of him, and I fell down with my files flying all over my head. And he did a very professional job of continuing his lecture as if nothing happened at that corner of the class. And I'm really, really grateful because I still remember until today, it was like an embarrassing moment for me, but because of his professionalism, everyone else, I think they didn't notice that I fell down, or did you? Yes. So some of those moments are really memorable for me, and I'm sure most of my friends have their own memorable moments in UM as well. Okay. So I would like to apologize on behalf of all of us to all the lecturers. We know that, we had some hair-pulling moments, but do know that we didn't mean any of that. We could be a little kid at times. Yeah, and we apologize for that. Thank you for your patience. We hope that you know that your patience has paid off. 4 years of being in UM.
has taught us a lot of things. We met people with different personalities, we learned how to counteract and how to react differently with different people, and how to be mature. That is the most important thing. All these have actually groomed us to be more mature and prepared for the real world out there. At first, the first 3 years of my life in UM, we were studying very comfortably in class, knowing that lecturers will always help you. And upon my practical teaching practice in SMK Asunta, I have dealt with the real working life, and I know that working in the real working life out there is not easy. Not everyone will give way to you. And I will forever cherish my time in UM as well as the people around me. And my hope is that each of us will achieve our goals and dreams. I like to quote Oscar Wilde, "You can never be overdressed or overeducated." As quoted from Professor Dr. Saida as well, learning never stops. Congratulations to all celebrated graduates. Thank you, God bless, and have a nice day. Majlis berbesar hati seterusnya menjemput Cik Afidah Zura binti Syahdan selaku Wakil Pelajar Diploma Pendidikan bagi menyertai majlis Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara dan saudari pengurusi majlis yang berbahagia, Profesor Dr. Saida Siraj, Dekan Fakulti Pendidikan, yang dihormati timbalan-timbalan Dekan Fakulti Pendidikan, yang dihormati Profesor Madya, para pensyarah yang berusaha, barisan staf pentadbiran dan pengurusan Fakulti Pendidikan yang diraikan rakan-rakan diploma pendidikan, lepasan ijazah, masters dan PhD, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, saya mulakan ucapan saya dengan pantun. Dari Johor hamba berkelana, singgah di Kajang melepas lelah. Sekian lama kita tak bersuang muka, hanya di talian melepas gundah. Okey, kenapa pantun tu? Okay. Kalau boleh digambarkan, ikatan persahabatan yang telah terjalin selama hampir 2 tahun di kalangan para graduan diploma pendidikan lepasan ijazah hari ini, dengan pantun itulah semuanya terungkap. Memang tidak dinafikan, bermula dengan orang asing yang datang dari segenap pelosok negeri. Hanya kenal rupa paras sebagai rakan sekuliah. Dari hanya tahu nama sebagai rakan sebilik, kini hubungan itu telah terjalin umpama adik-beradik. Betul tak kawan-kawan? Okey, ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi begitulah senario persahabatan yang telah kami wujudkan sesama graduan diploma pendidikan lepasan ijazah selama ini. Dan sebenarnya hubungan persahabatan tersebut bukan hanya disempadani oleh program DPLI sahaja. Okay. Dan saya percaya ia turut terbina di antara graduan daripada program-program lain juga seperti ijazah, masters, PhD. Apabila kita acap kali terserempak di sekitar fakulti ini, berkongsi infrastruktur yang sama, malah pensyarah yang sama, dan hari ini kita diraikan bersama-sama. Okay, kalau nak dikisahkan pula hubungan dengan para pensyarah, tak kurang ironinya. Kalau di awal-awal dulu, kebanyakan daripada kita tak berani nak bersuara, apatah lagi kalau melihatkan para pensyarah kita semasa minggu orientasi lah, kalau masih ingat lagi kan masa minggu orientasi di PLI. Okay, saya masih teringat lagi masa tu Dr. Razak selaku MC untuk program minggu orientasi di PLI, dia siap warning lagi, siapa yang lambat kelas saya memang pantang kalau student lambat kelas saya. Masa tu dalam hati rasa macam, ya Allah kalau boleh janganlah ada doktor ni mengajar aku kan. Tapi rupa-rupanya beliau ni sangat mudah mesra, okay, dengan pelajar-pelajar dia, sehingga kan kami hampir lupa menyebut panggilan doktor bila berbual bersama beliau. Apabila panggilan Baba tu lebih mesra pada beliau, kan? Okay, tak ketinggalan juga dengan para pensyarah yang lain yang saya kira sebagai pelajar kami mempunyai kenangan pahit manis bersama sepanjang bergelar pelajar diploma pendidikan di fakulti ini. Dan kini kebanyakan daripada para pensyarah kami
telah pun menjadi rakan dalam Facebook, betul tak? Apapun di kesempatan ini, saya mewakili seluruh pelajar di PLI khususnya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pensyarah yang pernah mengajar program di PLI khasnya dan ingin menyatakan bahawa kami berbangga menjadi anak didik doktor semua. Terima kasih kami ucapkan. Dan kalau nak diceritakan pula pengalaman bersama staf pentadbiran Fakulti Pendidikan juga tidak kurang manisnya. So kalau Puan Mahfuzah ada kat sini, di awal-awal masa minggu orientasi dulu tengokkan karakter dia, Puan Mahfuzah ni macam garang macam tu orangnya kan. Mesti macam susahnya nak berurusan dengan dia. Tapi pengalaman saya sendiri menguruskan program Bina Insan Guru bersama dengan beliau, sebenarnya dia orang Puan Mahfuzah ni taklah garang. Cuma ketegasan tu memang nampak dalam cara kerja beliau lah. So itu antara pengalaman saya sendiri sebagai pelajar bersama staf pendidikan. Jadi susah payah kalian mengurus dan melayan keperluan kami sepanjang tempoh pengajian kami di sini. Hanya ucapan terima kasih yang mampu kami ucapkan. Dan kawan-kawan semua juga di kesempatan ini, salam takzim daripada seluruh warga di PLI buat Puan Amira yang kabarnya masih sakit. So sama-sama kita doakan semoga beliau terus tabah dan diberi kekuatan untuk menghadapi segala ujian yang telah ditetapkan untuk beliau. Pendek kata, kalau nak diceritakan pengalaman kami sepanjang tempoh pengajian kami selama setahun setengah di Fakulti Pendidikan ni, memang tak cukup masa yang diperuntukkan untuk saya berucap di sini. Namun saya yakin semua pengalaman ini menjadikan kehidupan kita semua lebih berwarna-warni. Dan tentunya di penghujungnya kini, betapa banyak pihak telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk menganjurkan majlis yang meriah khusus buat kita semua graduan Fakulti Pendidikan. Bagi kami, majlis ini tidak lain adalah kesempatan yang paling baik untuk berkumpul bersama kawan-kawan, pensyarah dan staf-staf fakulti yang telah banyak terlibat dalam mencoret kenangan dan pengalaman dalam kehidupan kami sebagai pelajar Universiti Melaya. Jutaan terima kasih kami ucapkan. Jasa dan kenangan bersama kalian tak mungkin luput dari ingatan. Untuk perjalanan kehidupan kami selepas ni, hanya doa kami pohonkan agar restu para pensyarah dan doa kawan-kawan selepas ni memudahkan urusan posting kami dan meneruskan cita-cita kami sebagai pendidik. Ikhlaskan ilmu yang telah dicurahkan agar lebih berkatnya untuk kami sampaikan pula kepada anak-anak didik kami nanti. Andai ada sebarang kekhilafan dan kesalahan kami sepanjang bergelar pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, hanya kemaafan yang kami pohonkan. Bak kata dalam rangkap pantun, kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Sebelum mengundurkan diri, saya ingin memetik kata-kata pujangga dalam sebuah laman di Facebook, iaitu Words of Wisdom. Life is like reading a storybook. You don't know what is going to happen in the next chapter until you finish reading the chapter. And what await you ahead is still questionable. Jadi andaian di sini, hari ini, majlis ini adalah penghujung muka surat dalam chapter kehidupan kami sebagai pelajar di PLI di UM. Tapi apa yang akan kami lalui dalam chapter dan babak kehidupan kami sebagai guru nanti selepas ini, semoga kekal menjadi pengalaman yang terindah dan bermakna dalam kehidupan kami. Sampai masanya saya mengundur diri. Terima kasih kepada semua yang menganjurkan majlis ini. Salah silap saya harap dimaafi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Cik Afidah Surah. I like. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil kepada para graduan. Majlis dengan penuh takzim menjemput yang berbahagia dekan, diiringi oleh timbalan-timbalan dekan bagi menyempurnakan penganugerahan. Majlis mempersilakan. Berikut adalah nama-nama anugerah cemerlang bagi ijazah Dr. Falsafah. Dipersilakan Puan Rosna Ishak. Maafkan saya, Dr. Rosna Ishak. Hangat lagi ya doktornya. Diikuti oleh Dr. Ping,
Dr. Chiu Wei Mei, Dr. Halim Arifin, Dr. Ila Venel, anak perempuan Narina Sami, Dr. Said Hamid Rashid Al-Saadi, Dr. Shiling alias Miling, Dr. Tan Kui Chin, berikut adalah senarai nama anugerah cemerlang bagi ijazah sarjana. Okey, maafkan saya, tertinggal nama ya, Dr. Zulkifli Osman. Baru sampai. Bagi anugerah cemerlang ijazah sarjana, dipersilakan Doreen Da Costa, Nur Hamiza binti Mat Desa, Chan Xiaoleng, Nurul Aini binti Mudayat, Na Yume from China, Siti Syafika Rafiquddin, Tong Ki Chan, Evi Karlina Ambarawati dari Indonesia, Mazuki bin Muhammad Noor, Di Ato,
Berikut adalah senarai nama penerima anugerah cemerlang sarjana muda. Winnie Nelson Ubi, Awatif binti Abdul Ghaffar, Lee Kai Pei, Lee Ching Yin, Nur Hidayah binti Fajar, Nurul Jannah binti Abdul Razak, Siti Fairuz binti Safardin, Wan Atira binti Wan Rosli, Berikut adalah senarai nama penerima anugerah cemerlang bagi Diploma Pendidikan. Afidah Zura binti Syahdan, Farah Wahida binti Muhammad Madin, Muhammad Farul Razi bin Muhammad Isa, Norazlina binti Atan, dan pelajar terakhir pada petang ini Siti Soleha binti Sarki. Congratulations to all the graduates and recipients of the Dean's Awards. Yeah. Okay, we now have a special performance by a first-year student. She'll be reciting a poem. Let's welcome Farah Amira Muhammad Fisal. Assalamualaikum and a good afternoon to everyone. Success is counted sweetest by Emily Dickinson. Success is counted sweetest by those who never succeed. To comprehend a nectar requires sorest need. Not one of all the purple hosts who took the flag today can tell the definition so clear of victory. As he defeated, dying on whose forbidden ear the distant strains of triumphs burst, agonized and clear. Congratulations, everybody, and thank you.
Thank you, Farah Amira, for your fiery recitation. Next, we would like to invite second year master student, Muhammad Muhyiddin, on stage to sing. Welcome. Bila bertaut senyuman, mata berlirikan, memancarkan keluran cerah. Kesederhanaanmu seindah kejujuranmu. Detik seiar sejiwa, mengungkap setia, tiada upaya sepi mekar. Kudu penantianku hadirnya teman sejati. Melangkah kita menjejak mimpi, bahagia berdiri denganmu di sisi. Harapan kita menjejak mimpi, sentiasa seiring. Paling agung teman terulung, tenunan emas sayap hidupku. Tak ingin ku undur bertamu, bertahta teguh ke akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fakulti Pendidikan kerana sudi untuk menghiburkan kalian. Tahniah kepada graduan 2013 Fakulti Pendidikan. Baiklah, teman terulung yang saya nyanyikan sebentar tadi adalah satu rasa keberuntungan. Kita ada teman-teman yang ada di sisi kita untuk terus berjaya, untuk terus meneruskan perjalanan yang ada di hadapan kita. Baiklah, saya pasti bukan semua yang ada di sini mampu berdiri di sebelah kita untuk menyaksikan kejayaan kita. Terimalah My Baby You by Mark Anthony.
telah pun kehilangan teman-teman ketika perjuangan. Namun, kali ini anda berjaya melangkah ke hadapan. Pastikan harapan kita untuk seterusnya untuk menyaksikan semua ini berjaya di medan kerja pula lepas ni. Dan pastinya kami akan merindui kalian. Terimalah sedetik lebih. Setiap nafas yang dihembus, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Dalam sedar dibuai angan, dalam tidur dan hayalan, aku selalu memikirkanmu. Cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Kasihku, ku amat mencintai karena kau beri arti hidup, bukan terus
Terima kasih atas persembahyaan yang agak sentimental tadi ya. Terharu mendengarnya ya. Okey, dari Kedah ke Pekansari beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Majlis dengan ini bersurai. Sebelum itu dijemput para pensyarah bersama pelajar-pelajar yang ingin bergambar bersama. Dipersilakan di pentas utama. Kita mulakan dengan pelajar-pelajar graduan-graduan doktor-doktor dari ijazah kedoktoran dulu. Dipersilakan. Yang berbahagia dekan. Ya. Bebas. One more. Tristan. Freestyle. 1, 2, 3. Right. Okay, thank you.